Ahmad Al-Azhari. Ahmad ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Syekh Al-Mukri, yang kami hormati Ustadz kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan, yang kami hormati para panitia, para peserta, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian pasti, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah mengizinkan kita semua untuk bisa berada di room Zoom ini dalam rangka untuk meningkatkan pribadi-pribadi kita dengan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita memiliki ilmu, maka kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah merupakan tanda penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat mengiring salam kepada junjungan tercinta, suri tauladan kita yang sesungguhnya, idola kita yang sebenarnya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh keluarga kita yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada dalam kajian pasti. Semoga kajian yang akan kita ikuti nanti benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kita, terutama terkait dengan hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kajian kita ini langsung diisi oleh pemateri kita, pemateri internasional, Dr. Al-Mukri. Ya, nama lengkapnya saya belum hafal, dan insya Allah akan diterjemahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Nur Ihsan, Muhammad Nur Ihsan MA, MAG. Untuk itu, mari kita menyimak kajian ini dengan baik. Kalau perlu menyiapkan catatan, mari kita siapkan dengan baik. Insya Allah faidah-faidah yang disalurkan kepada kita nanti betul-betul membawa manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Untuk itu, kepada Ustadz kita, Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati Syekhul Al-Fadil Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Khani Al-Misri Al-Azhari, wa Ustadzana Ustadz Fathi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, peserta kegiatan pasti pengajian Al-Quran sekejap, intensif dan tematik dan inspiratif. Sebuah program yang kita buat setiap rutinnya setiap bulannya rata-rata, dengan tujuan memberikan materi-materi tematik yang bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan kita lebih baik. Nah, kita bersyukur bahwasanya di acara pasti edisi ini kita kedatangan tamu yang alhamdulillah meluangkan waktunya untuk mendampingi kita. Ya,
Beliau adalah Syekh Ahmad Samir Al-Azhari Al-Misri, seorang pakar Al-Quran dari Mesir yang waktu-waktunya dari kecil digunakan ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai Allah kemudahan bisa menguasai ya, namanya itu qiraat ya, cara baca Al-Quran. Itu ada 10 macam sebenarnya. Selama kita baca itu hanya satu macam, namanya itu riwayat hafaz namanya itu. Ya. Itu asal 10 jalur. 10 qiraat. Dan beliau termasuk pribadi yang Masya Allah, Allah izinkan bisa menguasainya. Itu bersama sampai dengan Nabi. Ya. Dan kemudian pun beliau mengajarkan itu kepada murid-murid sampai sekarang. Alhamdulillah, anak kami di Mesir termasuk yang belajar sama beliau sudah ber3 tahun dari tingkatan SMP. Ya, sekarang udah masuk kuliah. Dan Masya Allah beliau tahun ini ada kesempatan ya untuk bisa berdakwah dan mengajarkan Al-Quran di banyak tempat. Ya, banyak tempat. Dan alhamdulillah izin Allah, kita di sekejap ini Masya Allah dapat kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama dengan beliau. Semoga ini pertemuan bisa berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Saja ya. Amin. Syekhuna mawjud hadaro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Samir. Waalaikumsalam. Suratukum mawjud ya? Naam. Ya, dihilangkan ini, dihilangkan apanya slide-nya dan spotlight saya sama Syekh saja. Masya Allah. Nabda? Intai Syekh, شوية. Spotlight 2, saya sama Syekh. Mana panitia? Di spotlight dulu, saya sama Syekh. Orang. Bentar ya. انتظر يا شيخنا أنا نرتب. الصوت يا شيخنا ممكن تفتح صوت شيخ أحمد. Hadir. اللجنة tolong di spotlight nih, spotlight dulu. Saya sama Syekh. Spotlight 1. Kemudian spotlight. اوكي. نبدأ يا شيخنا. تفضل. تفضل يا شيخنا. lagi mandek ini. Masalah jaringan. Tidak, tunggu nih, harus sabar nih. Beliau masih di sini, lagi di Bogor nih posisinya sekarang. Oh iya, masalah. Syekh Ahmad معنا الصوت. Ya, ini harus sabar nih. Kemarin beliau sempat buat kegiatan di berbagai tempat. Itu kemarin sempat buat kegiatan di Makassar, kami dampingi di Makassar. Itu pesertanya sekitar 1.000 orang ya. Untuk belajar tajwid. Ya, belajar tajwid bersama-sama dengan beliau. Masya Allah. Hilang ya? Hilang, kayaknya keluar beliau, Ustaz. Ada tajwid juga ya Ustaz. Iya. Ya. Oke, Bang. Afwan. شيخنا الحمد لله. طيب انتظر شيخنا سبوت لايت شيخنا ثم سبوت لايت أنا. طيب شيخ من فضلك تفضل يا شيخنا نبدأ. شيخنا من قبل أن نبدأ أريد أن أعرفكم شيخنا. حضر معنا آباؤنا وأمهاتنا. ما شاء أقول الله. هكذا لأن أكثر هذا الآباء وأمهاتنا أكثر من 60 70 إلى 80 سنة. نعم. هؤلاء يشتركون في برنامج تدريب. أقول تدريب sekejap. نعم. في لغتنا فجأة وسرعة. وبرنامج شيء ليساعد الناس لمن لم يتكلم عربية ولمن لم يتعلم رسمية اللغة العربية يا شيخنا. نعم. كيف
نساعدهم إلى سرعة فهم كتاب الله يفهم معنى لكل كلمة شيخ ويفهم معنى لكل كلمة ثم كيف يترجم ترجمة جيدة لكل آية ثم يأتي بتفسير بسيطا ثم يأتي بالفوائد تدبر ما الفوائد من هذه الآية التي استفادوها من هذه الآية هذا يا شيخنا ما تقصير في كل شيء لكن هذه المحاولة فمنهم من وصل على عمر 80 ووصل وانتهى لكل جزء في 6 أشهر في 20 لقاء حفظ ما شاء الله. الكلمات العربية حفظ أوزان الصرفية يا شيخنا حفظه ما واستفاد شاء من هذه الكلمات وهذه الأوزان وبعض علوم العربية من النحو لفهم كتاب الله يعني حكى يا شيخنا لكل 6 أشهر والآن وصل إلى أكثرها إلى 6 أجزاء إلى 6 أجزاء شيخنا يبدأ من جزء أول ثم من أخير جزء 30 29 وهكذا وأمها الأكبر 80 سنة من الأمهات ما شاء الله. شكرا يا أخوان شكرا على هذه الفرصة فنود منكم ماذا التوصية لنا حتى نتحمس في دراستنا تفضل يا أخوانا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة أنني في غاية السعادة لكوني معكم في هذا اللقاء المبارك وفي غاية السعادة أن هناك همم كالجبال وهمم كبيرة تتعلم كلام الله عز وجل. وأي تعلم هو العلم الذي أنزل الله من أجله القرآن ألا وهو التدبر. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوا آياته ليحملوا آياته في أيديهم ليضعوه في بيوتهم ليضعوه في سياراتهم ليتبركوا به في حياتهم. لا، البركة تحل على العبد إذا تدبر. تفضل يا شيخ نور. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat berbahagia. Berbahagia sekali bisa berjumpa dengan kita semuanya. Dan semakin bergembira ketika berjumpa dengan pribadi-pribadi yang punya semangat yang sangat besar, yang sangat tinggi untuk berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran. Apatah lagi berkumpul untuk mau bisa mentadaburi Al-Quran. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang beliau bacakan tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran. Yang kami Allah telah turunkan kepadamu. Kitab yang penuh dengan keberkahan. Lihat baru agar orang-orang bisa mentadaburi, bisa menghayati, bisa menjiwai ayat-ayat ini. Dan selanjutnya bisa yatadzakkar, bisa mengambil pelajaran daripadanya. Allah nggak mengatakan Allah turunkan Al-Quran yang penuh berkah untuk dihafal, yahfazu, untuk dihafal, bukan. Tapi untuk ditadaburi, untuk diresapi, untuk dihayati. Dan ini lewat proses kita bisa memahaminya. Karena itulah beliau sangat berbahagia sekali ya bisa berjumpa dengan kita semuanya pada pertemuan kita kali ini. ولو تدبرنا هذه الآية التي تحثنا على التدبر لوجدنا أن البركة لا تحل إلا بالتدبر. لوجدنا أن يقظة القلب لا تتأتى للعبد إلا بالتدبر. فإن التدبر
يعطي للقلب التذكر. لذلك الله عز وجل قال مبارك ليدبروا آياته وليتذكر. فإذا حصل التدبر حصل التذكر، وإذا حصل التذكر كان العمل. وهذا هو الغاية التي من أجلها أنزل الله القرآن. نعم. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ini ayat, kita mendapatkan bagaimana pengaruh yang sangat besar dari tadabbur tersebut. Dan itu keberkahan ya dari Al-Quran adanya pada tadabbur. Arahnya pada tadabbur. Dan itu letaknya adalah di qalb, di hati kita. Tadabbur itu akan bisa menghidupkan hati-hati kita. Tadabbur itu akan bisa memberikan manfaat yang besar untuk hati-hati kita. Dan selanjutnya, setelah tadabbur, dalam hati pindah menjadi tazakkur. Ya, kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang kita telah pahami tersebut. Sehingga membuat benar-benar hati kita ini benar-benar bisa hidup dengan kehidupan yang terbaik. تدبر القرآن أعلى من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن التدبر هو نظر القلب لكلام الله وليس العين فقط. نعم، تفضل. Tadabbur Al-Quran itu lebih tinggi daripada sekedar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tadabbur itu dia berhubungan dengan hati. Ya. Kalau baca sekedar mata. Dan tadabbur itu menghidupkan hati. Sehingga dikatakan tadabbur itu lebih tinggi, lebih utama dari sekedar membaca Al-Quran. فالتدبر أن يشتغل القلب في التفكر في معنى ما يلفظ به اللسان، فيعرف من كل آية معناها ولا يجاوزها أو لا يتعدى قارئ القرآن هذه الآية إلى الآية التي بعدها حتى يعرف مراد الله عز وجل في هذه الآية، وحتى يتلقى رسائل القرآن في هذه الآية. وهكذا كان السابقون الأولون، وهكذا كان الصالحون، وهكذا كان العابدون. ما كانوا عابدين لله بصلواتهم فقط، وإنما صاروا عبادا لله وصاروا زهادا وترقوا في منازل الدنيا والآخرة ببركة التدبر. نعم، لذلك يقول الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. يعني الذين من قبلكم كانوا لا يأخذون القرآن كأنه ورقات وصحف، لا، يأخذون القرآن كأن كل كلمة تحمل رسالة. بماذا؟ كيف كانوا يتلقون رسائل القرآن؟ بالتدبر، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. Ya. Bapak Ibu yang muliakan, tadabbur itu adalah menyibukkan hati kita. Menyibukkan hati kita ya dengan memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Awalnya keluar dari lisan kita, tapi tadabbur hati kita. Sampai pada titik kita bisa menangkap ya maksud-maksud, apa makna-makna, apa yang diinginkan dari Al-Quran tersebut. Ya. Sehingga ya ini semua pada akhirnya membuat benar-benar kita itu bisa mengambil manfaat yang sangat besar daripada Al-Quran ini. Sehingga membuat hidup kita semakin lama semakin bagus. Karena itulah kita melihat ya, bagaimana orang-orang terdahulu itu benar-benar bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran yang mereka tadabbur tersebut. Beliau menyebutkan ya, seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang menyebutkan pesan bahwa itu Al-Quran ada pesan-pesan, ada risal-risal yang ada padanya. Pesan-pesan untuk membuat hidup kita semakin bagus. Dan itu didapatkan kalau kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang kita baca tersebut. ولله الحمد أن هناك طريقة
تساعد العجم الذين لا يعرفون العربية وليس لهم عهد بها. ولا شك أن العربية لغة واسعة جدا تحتاج إلى سنوات لتعلمها، بل إن العرب لا زالوا يتعلمون العربية إلى اليوم، ولا يمكن لأي عربي أن يدعي أنه قد عرف كل سبل العربية ودروبها. نعم، لأنها لغة القرآن، والقرآن لا نهاية له، كذلك العربية لا نهاية لها. Nah, Bapak Ibu semuanya kan? Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ya, Allah hadirkan sebuah metode, sebuah cara, ya, yang bisa membantu mereka-mereka yang bukan orang Arab, tidak sekolah resmi bahasa Arab, agar bisa memahami kitabullah. Ya, Al-Quran Allah turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab yang sangat luas, ya, sangat luas ilmu tersebut. Sampai-sampai orang Arab aja itu sampai sekarang masih belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena begitu luasnya ilmu bahasa tersebut. Namun dengan izin Allah, Allah hadirkan sebuah metode yang bisa membantu siapa yang nggak fokus bahasa Arab, insya Allah bisa juga memahami makna-makna Al-Quran. نعم، القرآن لا نهاية له لأنه كلام الله، فكما أن الله ليس له نهاية فلا نهاية لكلامه ولا لأسرار كلامه. Sebagaimana Al-Quran itu tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Sebagaimana Allah itu, ya, terus hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Maka selama orang masih berinteraksi dengan kitabullah, maka selama itu pula dia berinteraksi dengan Allah seterusnya. لذا هذه الطريقة اطلعت عليها بالأمس، أعجبتني سكجاب. اللهم بارك، جزا الله الأستاذ نور إحسان خير الجزاء على ما قدمه من نفع. وهذه سبحان الله، يعني أنا كنت أيضا تشغلني هذه الفكرة، أقول وكيف الذين ليسوا من أهل العربية كيف يفهمون القرآن؟ سبحان الله، يعني هذه طريقة تستطيع من خلالها أن تفهم القرآن، أو تستطيع من خلالها أن تتدبر القرآن وأن تعيش معه بقلبك، لأنه لا شيء أنفع للقلب كالتدبر. نعم. Syekh kemarin, ya, itu di kendaraan di mobil, itu mendengarkan penjelasan dari kami tentang sekejap, ya, dan beliau merasa Masya Allah sangat kagum, ya, kagum dengan penuh keanehan, takjub. Kenapa? Bagaimana bisa ada sebuah program yang bisa bantu orang-orang yang nggak punya background bahasa Arab, tapi terbantu, ya, untuk bisa mentadaburi, untuk bisa memahami makna Al-Quran. Karena dia itu, Bu, langsung menyentuh hati. Dengan materi-materi yang diberikan itu, dia langsung menyentuh hati. Dengan tujuan, dengan hati yang hidup ini, bisa mentadabur Al-Quran, lalu kemudian memberikan manfaat untuk hidup mereka. التدبر يورث المحبة. تريد أن تحب الله، تريد أن تزيد رصيدك من الإيمان، تريد أن تزيد رصيدك من القرب من ربك جل جلاله، اقترب من كتابه تقترب من صاحب الكتاب ألا وهو الله جل جلاله. Tadabbur itu menghasilkan kecintaan. Masya Allah. Menghasilkan kecintaan. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan untuk beramal dengan Al-Quran. Karena sekali lagi, Bu, Bapak Ibu sekalian, dia menyentuh hati. Nah, ini yang perkuat betapa pentingnya tadabbur tersebut, karena dia menghidupkan hati-hati kita. كل معاني الإيمان مجتمعة في تدبر القرآن، كالمحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر. سائر أحوال القلب كلها مجتمعة في التدبر. سبحان الله. التدبر هذا هو أن تعيش مع القرآن حتى يعيش القرآن فيك، فإن عاش القرآن فيك غيرك، إن عاش القرآن فيك هذبك، إن عاش القرآن فيك صحبك في دنياك وأخراك. Bapak نعم. Ibu dimuliakan.
tadabbur itu ya akan bisa memberikan pengaruh yang sangat besar untuk hidup kita. Karena kenapa? Tadabbur itu berhubungan dengan hati kita, qalb, dan dia memunculkan iman. Memunculkan iman. Dan semua itu pangkalnya dari hati yang hidup. Dengan iman yang hidup. Iman memunculkan mahabbah, kecintaan. Memunculkan khauf, rasa takut kepada Allah. Memunculkan roja, pengharapan kepada Allah. Memunculkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Sehingga Al-Quran ketika ditadaburi akan bisa membaguskan hidup kita. Mengantarkan kita mendapatkan hidup yang sangat baik di kehidupan kita di dunia, demikian pula di akhirat. لا ينفع القرآن أو التدبر قلبك في دنياك فقط، بل في أول منازل الآخرة في القبر يأتيك القرآن كالرجل الشاحب الذي اصفر لونه وتعبان، فتقول له من أنت؟ لكن كله نور. فتقول له من أنت؟ يقول لك أنا القرآن، أنا الذي أظمأت هواجرك، يعني جعلتك تقرأني حتى شعرت بالعطش، وأنا الذي أسهرت ليلك، أي جعلتك تتفكر في معاني حتى ذهب النوم عنك من كثرة التفكر ومن كثرة التدبر. ثم يصاحبك القرآن حتى تقوم الساعة فيضيء قبرك. لماذا؟ لأنك كنت من أهله حقا. أهل القرآن ليس هم الحفظة فقط، إنما المتدبرون المتفكرون العاملون بالقرآن الكريم، الذين حولوا القرآن من كونه كتاب عادي في أعين الناس، لا، هذا ليس كتابا عاديا، هذا كلام الله، هذا منهج الله لي. إذا لابد أن أنجح في هذا المنهج حتى أنجح في امتحان الآخرة. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran itu ketika ditadaburi, ya, bukan hanya sekedar memberikan manfaat untuk kita di dunia, tapi bahkan di akhirat, dan berawal dari kubur-kubur kita. Ya, dia akan datang, ya, Al-Quran akan datang hari kiamat di kubur kita, laksana seorang manusia. Maka dia bertanya, siapa kamu? Ya, orang yang kubur akan bertanya, siapa kamu ini? Saya nggak kenal kamu. Dia bilang, saya adalah Al-Quran yang dulunya mengisi mulut-mulutmu, mengisi leher-lehermu, yang dengannya akhirnya kamu banyak membaca Al-Quran. Aku Al-Quran yang dulu engkau banyak mengisi dirimu dengan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Akhirnya kuburannya pun menjadi lapang. Al-Quran yang dengan kemudian akan bisa menjadi penerang orang itu nanti di akhirat kelak. Al-Quran memberikan manfaat bukan hanya di dunia, tapi di alam kubur dan juga nanti di akhirat kelak. نعم. إذا التدبر هو كل شيء. من أجل التدبر أو أنزل الله عز وجل القرآن ليتدبر، لا لكي يجمع في الصدور بلا تدبر، بل بالعكس، الإنسان إذا جمع القرآن في صدره ولم يتدبره ولم يتفكر في معانيه هو محاسب عليه حسابا عسيرا يوم القيامة. ماذا فعلت في كتابك يا مسلم؟ هذا كتابك يا مسلم، ماذا قدمت له؟ جمعته في صدرك حروفا دون أن يكون عندك حدود مع هذا. نعم، مع هذا Al-Quran ya harus ditadaburi, ya. Bukan cuma sekedar huruf-huruf yang berkumpul untuk dihafalkan, yang tersimpan dalam pikiran kita, hati kita. Al-Quran bukan cuma sekedar untuk dihafal. Bahkan mereka yang hafal Al-Quran namun tidak mentadaburi, nanti akan ditanya, apa yang kamu sudah lakukan dengan Al-Quran tersebut? Sekedar dihafalkan, namun tidak memberikan pengaruh untuk hidup-hidupnya. Karena itulah Al-Quran, ya dihafal dengan lisan-lisan kita, huruf-hurufnya berpindah dalam diri kita, tapi dia harus ditadaburi. نعم. لذا
هنيئا لكم ثم هنيئا أن وفقكم الله عز وجل لهذه الجلسة المباركة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ليس كل أحد موفق إلى إلى هذه الدراسة الغالية والعالية، والتي هي الله عز وجل حث عليها ونبينا حث عليها، والصحابة كانوا حالهم لا يحفظون الآيات إلا ويعملون بما فيها ويتدبرونها. كانوا لا يتجاوزون العشر آيات إلا بعد أن يتعلموا حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. نعم، هذا هو الطريق القويم، وهذه هي المعاملة الحسنة مع القرآن الكريم، بل أقول هذا من بر القرآن الكريم. فلن تكون من أهله وأنت عاق له، لن تكون من أهله وأنت تمل الجلوس بين يدي القرآن الكريم. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata beliau hanian. Hanian, berbahagialah semua kita yang Allah pilih untuk bisa berada pertemuan-pertemuan untuk bisa belajar paham Al-Quran. Belajar dari Al-Quran lewat program kita ini. Karena insya Allah kita masuk kategori orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berkumpul, yang mereka tidaklah berkumpul sekelompok orang fi bait, di salah satu daripada rumah Allah, dengan tujuan membaca Al-Quran di antara mereka, wa yatadarasun, dan mempelajarinya bareng-bareng bersama mereka, kecuali akan turun kepada mereka 4 kebaikan. Pertama, nazalat, akan turun kepada mereka ketenangan. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan turun, akan mengelilingi mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyebutkan mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, jaga ini pertemuan, jaga ini kenikmatan. Inilah yang diarahkan oleh Allah, inilah yang diarahkan oleh Rasulnya, dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka, ya, belajar 10 ayat, 10 ayat, mereka belajar 10 ayat. Mereka tidak melewati ayat-ayat ini sampai bisa memahami maknanya dengan baik dan kemudian mengamalkan ayat-ayat ini. لماذا هم فعلوا هكذا؟ لأنهم عرفوا أن أقفال القلوب لن تفتح إلا بمفتاح التدبر، ليس بمفتاح القراءة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قفل القلب لن يفتح إلا بمفتاح التدبر وليس بمفتاح القراءة والتحسين فقط، مع أن أول شيء يجب على المسلم تجاه القرآن حفظ القرآن. لذلك الصحابة كانوا يحفظون 10 آيات ثم يتدبرونها. لكن الأنفع هل الحفظ؟ لا، التدبر. ما قيمة ما فائدة الماء للكوب عندما أضع ماء في الكوب لا يستفيد منه. فما فائدة حفظ القرآن دون أن أعمل به، دون أن أتفكر فيه، دون أن أتدبر في معانيه؟ هكذا. لذا الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى وعرفوا أن أقفال قلوبهم لن تفتح إلا بمفتاح التدبر، فتدبروا القرآن وتفكروا فيه، فصاروا بعدما كانوا من الفجار صاروا من الأخيار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان جبارا في الجاهلية، عندما تدبر قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تدبرها فوقعت الآيات في قلبه فغيرته،
فقال دلوني على محمد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فصار من أخيار أهل الإسلام. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر. نعم، عمر الذي كان قاسيا جدا بعد الإسلام، بعدما نزل القرآن على قلب عمر جعله لينا طيبا هينا. أيضا قيل أن سيدنا عمر كان لتحت عينيه خطان أسودان من كثرة البكاء. من أي شيء يبكي عمر؟ هل من دخوله الإسلام؟ لا 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 لا, لا، ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، إنما من القرآن الكريم. نزل القرآن، غسل القرآن قلب عمر وكل جوارح عمر، فغير عمر من كونه قاسيا وشديدا، فصار من أخيار أهل الإسلام ومن الأبرار الأخيار. حتى أنهم لما كان الصحابة يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم ابن الخطاب. يعني مستحيل عمر يسلم، مستحيل. بأي شيء أسلم عمر؟ بأي شيء تشرف عمر بشرف الإسلام؟ هل بدعوة النبي له؟ النبي دعاه قبل أن يستمع إلى القرآن، لكن لما استمع إلى القرآن كان القرآن أبلغ من دعوة النبي له باللسان، فلسان القرآن أسبق وأصدق. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa sampai para sahabat itu luar biasa perhatian mereka kepada Al-Quran sampai titik mentadaburinya? Karena asalnya hati kita ini terkunci. Hati ini terkunci, kufur, ada kuncinya. Dan dia tidak akan bisa dibuka kecuali dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Karena itulah ya, orang sangat dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, sangat dianjurkan. Ya, tapi tadabbur sangat penting. Itulah para sahabat. Mereka menghafal 10 ayat. Tapi juga mereka berusaha untuk mentadabburi makna-makna yang ada padanya. Sehingga pada akhirnya tadabbur ini memberikan pengaruh yang sangat besar untuk hati mereka. Menggerakkan mereka untuk mengerjakan banyak-banyak kebaikan. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulunya ya, orang yang sangat kasar, yang sangat keras hatinya. Ya, sangat keras, dikenal itu. Ya. Tapi bahkan dia sangat memusuhi Islam, Nabi dan para sahabat yang telah beriman kepada Al-Quran. Tapi suatu ketika beliau datang ke rumah keluarganya, lalu beliau mendengarkan sebuah ayat di awal surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau litashqa, untuk kecelaka, menderita hidupmu. Illa tadhkiratan lima yakhsha. Akan baliknya, dia menjadi pelajaran, dia menjadi peringatan untuk kalian. Bapak Ibu, akhirnya ini ayat masuk ke dalam hidupnya. Al-Quran bukan membuat hidup menderita, tapi jadi pelajaran untuk hidupmu semakin bagus. Akhirnya dia bilang, tunjukkan saya di mana itu Muhammad. Tunjukkan saya mana itu Muhammad. Saya mau datang untuk bertemu dengannya. Akhirnya dia datang dan dia beriman kepadanya. Umar berubah dari orang yang qasi, yang kasar, yang keras, menjadi orang yang lain, orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya. Dan akhirnya dia berkhidmat untuk Islam. Lembut hatinya. Sampai disebutkan, Bapak Ibu yang muliakan, dia orang yang banyak menangisnya. Ya, ada bekas air mata yang mengalir daripadanya. Apa karena sekedar dihafalkan? Tidak. Tapi karena beliau itu mentadaburinya, sehingga benar-benar memberikan pengaruh pada dirinya. Dulu orang bilang, itu
keledainya, ya, keledainya Umar, ya. Kalau dia masuk Islam, Umar nggak bakal masuk Islam. Bayangkan, itu keledainya tuh, kudanya itu, kalau dia bisa masuk Islam, Umar nggak bakalan masuk Islam. Kenapa? Orang menyangka nggak mungkin dia bisa masuk Islam. Ya, Nabi mengajak Umar untuk masuk Islam, tapi dia nggak masuk. Ya, karena baru sampai kepada Al-Quran. Namun ketika dia mendengarkan Al-Quran, akhirnya Al-Quran merubah hidup dia. Taghir, merubah hidup dia ke arah yang lebih bagus. Orang yang kasar, menjadi orang yang lembut dan penuh perhatian dan siap berkhidmat untuk Islam. نعم. ممكن قليلا حتى ترجمة. طيب. وإيتو انتظار أيضا. نعم. عند نزلت هذه الآيات على قلب عمر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهم أن هذا الكلام هو الذي يرفع الشقاء ويجلب الشفاء. نعم. Bapak Ibu, تفضل. ketika dia mendengarkan ayat ini, ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, untuk membuat engkau itu menderita. Dia memahami, berarti bukan untuk tashqa menderita, tetapi untuk bahagia, untuk nyaman hidupnya. Maka beliau bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran sesudah itu. فشفى القرآن قلب عمر من ظلام الجاهلية وظلمها إلى عدل الإسلام ونوره. Al-Quran akhirnya berubah, ya, menjadi dari dasarnya yang dianggap asalnya penderitaan menjadi syifa, menjadi obat dari kegelapan kehidupan, kegelapan jahiliyah, menjadi nur cahaya Islam, cahaya Al-Quran. نعم. وصدق الله عز وجل أنه قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا فنزل القرآن على قلب عمر فخشع وخضع لله عز وجل. نعم. Dan itu benar, itulah Al-Quran, melembutkan hati. Dan itulah Allah turunkan. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini. Kalau sekiranya turun kepada jabal, kepada gunung, maka kamu akan melihat itu khosyian, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, itulah Umar. Ketika datang kepada Al-Quran, maka hatinya berubah menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا يحسن إسلام ولا يكمل إيمان إلا بالإيمان بالقرآن الكريم، والإيمان بالقرآن الكريم له دلالات. أول شيء أن تقرأ القرآن حق التلاوة. ما حق التلاوة؟ حق التلاوة أن اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. نعم. Bapak Ibu yang Allah muliakan, الأول. نعم. أولا الإيمان بالقرآن لا يكون إلا بأن تقرأ القرآن حق التلاوة. وحق التلاوة كيف نقرأ القرآن حق التلاوة؟ أن يرتل اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. نعم. Bapak Ibu yang muliakan, bagaimana kita ini, ya, bisa benar-benar mendapatkan manfaat daripada Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Kalau kita menggabungkan di antara 3 hal. Ya. Ini interaksi yang benar Al-Quran. Yang pertama, lisan. Lisan yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, pikiran, akal kita. Yang berusaha untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan berpindah pada hati kita. Kita mentadaburi, kita bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Dengan 3 perkara ini kemudian kita akan bisa membaguskan kehidupan kita. Maka iman itu muncul. Dari apa? Dari interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Nggak akan menjadi baik. Ya, baik Islam kita, nggak akan menjadi sempurna iman kita ketika kita punya interaksi yang kuat dengan Al-Quran dengan keimanan yang bagus terhadap Al-Quran tersebut.
فالتدبر هو الذي يزيد من رصيدك من الإيمان. الله عز وجل أثنى في كتابه على المؤمنين المتدبرين لكتابه، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لماذا؟ ما وجل القلب من أي شيء يكون هذا الوجل وهذا الخوف وهذا الخضوع وهذا الخشوع؟ هل من مجرد القراءة؟ لا، من التذكر الذي هو أثر من آثار التدبر. نعم. Bapak Ibu, tadabbur itu Masya Allah. Tadabbur luar biasa pengaruhnya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebutkan tentang orang-orang yang beriman sejati, mukminun haqqa, orang yang beriman sejati. Kata Allah di surah Al-Anfal, innamal mu'minun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu siapa? Orang yang ketika zukira, ketika disebutkan nama Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Bapak Ibu, bergetar apanya? Hati-hati mereka. Karena itulah hati ini akan bergetar ketika dia melalui fase mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya tadabbur ini dalam hidup kita. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن إلا بالتدبر، حتى أنه لما ذات ليلة حذيفة بن اليمان يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني عند 100 آية يعني، فلم يركع فانتهى من البقرة، ثم افتتح آل عمران فقلت يركع عند نهايتها فلم يركع، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم وهكذا مترسلا يعني متمهلا، يقرأ بتمهل، يقرأ آية بتمهل ليس بالحدر. نعم. لكن حذيفة بن اليمان هنا قال ماذا؟ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال لله سأل الله من فضله أو سأل الله أن يعيذه من النار، وإذا مر بآية فيها شر استعاذ الله بها من هذا الشر. إذن هذا تدبر أم لا؟ هذا تدبر. النبي لم يصلي لكي يقرأ قدرا كبيرا في الصلاة، وإنما كان يتدبر، يقرأ قدرا كبيرا نعم، ولكنه كان هناك تدبر وكان هناك وعي وكانت هناك يقظة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن. Ya, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak cuma sekedar membaca Al-Quran, namun membacanya dengan penuh pentadaburan. Tadabbur akan makna-maknanya. Sampai suatu malam beliau bangun untuk sholat malam. Ya. Dan disebutkan ini oleh siapa? Sahabat beliau, Hudzaifah. Dia mengatakan, saya lihat Nabi sholat, saya ikut. Bacalah beliau surat Al-Baqarah, 100. Ya, 100 ayat. Dia bilang, ruku ini. Ternyata lewat. Ya, belum juga ruku. Terus, sambung lagi masuk Ali Imran. Sambung lagi masuk An-Nisa. Dan seterusnya. Ya. Dan baca itu nggak cepat-cepat, nggak hadar. Ya, nggak cepat-cepat, tapi pelan-pelan. Dia tadaburi maknanya itu. Bahkan dia bilang, kalau ketemu ayat ada tasbihnya, maka beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu ada ayat, ada rahmatnya, maka minta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu ayat ada azabnya, maka beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah cara interaksi beliau dengan Al-Quran. Ya, orang baca Al-Quran banyak. Nabi bacanya banyak, Masya Allah. Tetapi tidak hanya sekedar jumlahnya yang banyak. Namun, bacaan yang banyak disertai dengan tadabbur yang memberikan manfaat kepada hatinya. نعم. وهذا أبو ذر الغفاري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بآية واحدة، قام الليل كله بآية واحدة. يقول
فقيل له: أي آية يا أبا ذر؟ قال القوم لأبي ذر: أي آية هي يا أبا ذر؟ قال: كان يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي صلى الله عليه وسلم آية ليلة كاملة حتى طلع الفجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتدبر بحاله وكذلك بمقاله. لماذا؟ لأن الله عز وجل دعانا للتدبر. الله عز وجل حفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لا يحتاج إلى حفظ، إنما يحتاج إلى تدبر. لكن لكن إن استطعت أن تحفظ فاحفظ، لأنك السلم الذي يوصلك إلى التدبر هو الحفظ. لابد أن تسكن الآية قلبك أولا، بعد ذلك تعمل فيها عقلك. نعم. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari ya pernah menyebutkan Nabi itu pernah sholat pada sebuah malam, dan yang dia baca hanya satu ayat. Bayangkan, suatu malam dia pernah sholat malam, berdiri sholat malam, tapi yang dibaca cuma satu ayat diulang-ulang. Apa itu? Kata sahabat, apa itu? Apa itu ayatnya, wahai Abu Dzar? Ya, ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka yang bermaksiat, maka mereka adalah ibaduk, adalah hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, ini yang luar biasa. Bayangkan sekalian, diulang satu malam penting. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya tadabbur. Namun beliau menekankan, ayo hafal Quran juga. Ayo hafal Quran juga. Karena dia adalah pintu awal kita untuk bisa menikmati Al-Quran. Hafal ayat Al-Quran, lalu kita tadabburi makna-maknanya. Maka ini kemudian akan bisa memberikan banyak manfaat yang besar kepada kehidupan kita. لم يتدبر نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن بترتيله فقط أبدا، وإنما كان إذا سمعه تدبر أيضا. لا يتغافل عن القرآن. عندما تستمع إلى القرآن أيضا لا تمسك بهاتفك، لا تنشغل بشيء. حاول أن تجلس هكذا خاشعا خاضعا، عندك سكينة ووقار لتستمع إلى القرآن. لعل جملة تقع في قلبك تغيرك، لعل جملة تقع في قلبك تبكيك. تلك الدمعة أنت تحتاجها في قبرك، تحتاجها في الآخرة. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يستمع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قرأ من سورة النساء، من أول سورة النساء، فجاء عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لعبد الله بن مسعود: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. من أي شيء هذا؟ هذه الحلاوة التي تذوقها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تذوق حلاوة القرآن. نريد أن نتذوق حلاوة القرآن كما تذوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بالتدبر. لعل هذه الطريقة تأخذ بأيدينا، طريقة سكي جاب هذه تأخذ بأيدينا نحو هذا الأساس الذي من أجله أنزل الله القرآن، لأن صلاح القلب وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة يكون بالتدبر. تفضل. Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa Nabi itu bukan hanya tadabbur ketika beliau membaca Al-Quran sendirian. Bukan. Tapi bahkan ketika mendengarkan Al-Quran dari orang lain, dari lisan orang lain. Dan ini sangat penting. Punya kondisi-kondisi di mana kita itu mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Betapa banyak kata-kata Al-Quran yang kita dengarkan akhirnya bisa merubah hidup kita. Membuat mata menangis, membuat semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Suatu ketika Nabi pernah menyuruh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah baca Al-Quran. Jadi Abdullah memilih,
untuk membaca surat An-Nisa. Dibaca panjang, dibaca sampai pada ayat yang ke-40. Kurang lebih sekitar 9 halaman Al-Quran. Ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti pada hari kiamat ketika kami Allah maka bagaimana orang kafir itu? Nanti kalau pada hari kiamat ya, kami mendatangkan engkau wahai Nabi menjadi saksi syahid bagi mereka. Saksi bagi mereka, dan kami mendatangkan ya engkau untuk menjadi saksi bagi semua manusia. Akhirnya Nabi mengatakan, hasbuk, cukup berhenti. Jangan terusin, berhenti. Setelah sekian lama, Abdullah bin Mas'ud mengangkat pandangannya. Ya, ro'a, melihat Nabi, dan dia mengabarkan bahwasanya Nabi itu kedua matanya mencucurkan air mata. Bukan menetes, tapi mencucurkan air mata. Menunjukkan betapa banyaknya air mata yang keluar dari mata beliau alaihi salatu wassalam. Ya, karena beliau itu merasakan kelezatan, kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Dan itulah seharusnya kita rasakan Bapak sekalian. Merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkannya. Dan selanjutnya mengambil manfaat daripadanya. Maka beliau mengatakan semoga ini program sekejap ini bisa mengantarkan semua kita untuk bisa merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran. Merasakan kelezatan ketika istima, ketika mendengarkannya. Dan pada akhirnya bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Merubah hidup kita ke arah yang lebih baik insya Allah. هنيئا لك ثم هنيئا لك أن وفقك الله لهذه المجالس المباركة، وأنت يعني أسأل الله أن يطيل أعماركم جميعا، لكن أن تكون في هذا العمر من 70 والستين والثمانين و و و و وتحاول أن تتدبر القرآن، وتحاول أن تحفظ القرآن، وتحاول أن تكون صاحبا للقرآن في آخر أيام حياتك. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعماركم على طاعته. هذا توفيق من الله يجب أن تشكروا الله عز وجل عليه. فوالله كم من شيخ كبير قد يئس من الدنيا وترك كل شيء حتى أنه لا يصلي، يقول الله غفور رحيم. لا لا لا، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. وأشد على أيديكم وأقول لكم أيها الآباء والأمهات، أنتم شامة بيضاء ويعني في جبين إندونيسيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للقرآن الكريم، وأن يجعلكم من أهله، وأن يجعلكم من خير أصحابه. فعلا من أحسن صحبة القرآن أحسن الله صحبته، ولا تكون صحبة القرآن بحفظه فقط، إنما بتدبره والعمل به، وأن نحول القرآن إلى منهج حياة كما أنزله الله منهجا يكون منهجا لبيوتنا ولقلوبنا ولحياتنا كلها. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali boleh menegaskan ya, berbahagialah kita. Ayo kita bergembira, kita berbahagia yang telah mengizinkan kita untuk beberapa majelis pertemuan program sekejap ini untuk kita mentadaburi makna-makna Al-Quran. Apatah lagi pada umur yang sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi Allah mengizinkan kita berada pada kondisi semakin kuat interaksi kita Al-Quran. Kondisi kita umur yang membuat kita punya perhatian besar untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Bapak Ibu, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Inilah taufik pilihan Allah kepada kita yang harus kita jaga. Kita jaga. Ayo teruskan. Habiskan hidup kita. Biarkan dia berlalu. Sampai berapa saja kita pakai untuk bisa memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Ayo. Luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Hifz. Menghafal Al-Quran. Mentadaburinya. Tapi yang utama, mentadaburi apa yang telah kita hafalkan, apa yang telah kita baca. Bapak Ibu yang memuliakan, kita berharap Bapak menjadi pilar-pilar, contoh-contoh kebaikan, khususnya untuk mereka yang sudah berumur lanjut.
Betapa banyak orang yang putus asa ketika umurnya sudah tua. Ya, tua bukannya taat, tapi apa? Berpaling dari Allah. Dia bilang Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ya, akhirnya nggak sholat, nggak perhatikan ibadah. Ayo, jangan. Sebaliknya kita berharap kita menjadi orang-orang yang umur kita panjang. Dan saya doakan agar kita punya umur yang panjang. Umur yang panjang yang diisi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Dan diisi Amin. dengan memperkuat ibadah kita, interaksi kita dengan Al-Quran. آمين. لكن المهم هو أن نتبع التدبر العمل، يعني يتبع التدبر العمل. أهل الكتاب كانوا يتدبرون القرآن عندما ينزل عليهم القرآن. لما ينزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كانوا يخشعون لكنهم كانوا يعاندون ولا يدخلون في الإسلام، لأن التوفيق هذا مهم جدا، مهم جدا. الله عز وجل قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أنهم يعرفوا أن هذا هو القرآن الحق وأنه هو القرآن كلام الله، ولكنهم كانوا يعاندون. التدبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر إذا قرأ الآية كان كثيرا ما يسقط وهو يصلي بالقرآن بسبب تدبره وخشوعه مع الآية وخشوع الله عز وجل. إذا قرأ آية فيها خوف كان يسقط شدة الآية على قلبه ومن خوفه من عذاب الله عز وجل. هذا ابن عمر رضي الله عنه. نعم، حتى يمرض فيعاد، يعني يزوره أصحابه أو أصحاب رسول الله يزورون ابن عمر بعدما يمرض. نعم، فهنيئا لكم، اجتهدوا في صحبة القرآن، وجاهدوا في الله حق جهاده. إن الجهاد في سبيل الله يكون أيضا بالتعلم يعني الدخول في هذا الطريق المنير الذي يعني هذا الطريق الذي يعني فاز من تمسك به وخسر من ابتعد عنه والعياذ بالله. Bapak Ibu yang Allah muliakan, namun ada yang paling penting. Tidak stop sampai tadabbur. Ya baca Quran, ya tadabbur. Tapi tidak stop sampai tadabbur. Tapi tadabbur diikuti dengan amal, mengamalkan apa yang kita tadabbur tersebut. Itu yang paling penting. Mengamalkan apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu, itu orang-orang ahli kitab, mereka baca Quran, mereka dengarkan Al-Quran, sampai mereka tadabburi dan mereka menyungkur, akan menangis ketika mendengarkan Al-Quran tersebut. Tetapi mereka menolaknya karena berbagai sebab. Di antaranya bukan orang Arab, di antaranya itu menolaknya. Kenapa? Ya, karena hidayah taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah taufik itu minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadabbur itu perlu diikuti dengan amal. Dan itu datang dari taufik, dari minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, lihat ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan beliau ini ya, banyak sekali baca Al-Quran. Dan bahkan ketika sholat itu sering sekali beliau terjatuh. Jatuh ketika berdiri, jatuh dari sholatnya. Kenapa? Karena mentadaburi ayat-ayatnya yang ada khauf, yang ada unsur ketakut padanya. Takut padanya, tidak tahu, akhirnya jatuh. Ya. Bapak Ibu muliakan, ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita ini baca Al-Quran, tadabbur, demikian pula mengamalkan apa yang ada padanya.
Maka beliau mengingatkan kita, berbahagialah kita ya, yang telah meluangkan waktu kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran sampai bertitik tadabbur, demikian pula mengamalkannya insyaallah ta'ala. سعيد بهذا اللقاء المبارك وأكتفي بهذا القدر. أشكركم جميعا وأشكر كل الشكر للأستاذ الفاضل نور إحسان على ما قدمه من جهد مبذول في خدمة القرآن الكريم، وأسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة، وأن كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك نحن كم؟ نحن 100 بالضبط. ممتلئ يعني شبنا ممتلئ. ما شاء الله نجتمع 100 في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ببركة ماذا؟ ببركة القرآن الكريم، لأننا اجتمعنا في حب القرآن، اجتمعنا مع القرآن، قدمنا القرآن على كل شيء في حياتنا. الله عز وجل كريم، الله عز وجل كريم، وجزاؤه جزاء موفورا. نعم، لذا يعني تشوقوا لجنة عرضها السماوات والأرض ببركة تشرفكم بهذا القرآن الكريم وبتدبر القرآن وبالسير في طريقه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، المتدبرين الفاهمين العاملين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. Kemudian di akhir pertemuan ya, beliau mengucapkan sangat berbahagia sekali ya bisa bertemu dengan semua kita ini, orang-orang pribadi yang punya perhatian besar akan Al-Quran, dan beliau mendoakan kita sekalian kebaikan dan berharap Allah bisa menetapkan kita untuk terus bisa bertahan di atas jalan kebaikan ini, dan mendoakan kepada pribadi kami ya agar Allah berikan kebaikan, berikan balasan, dan semoga itu terwujud ya, balasan di dunia demikian pula di akhirat. Dan beliau mengatakan ya, tasyawwaku, ayo rindukanlah surga Allah. Rindukanlah surga Allah. Dengan apa? Dengan ikhtiar maksimal yang kita kerjakan. Ikhtiar maksimal untuk berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Semoga sebagaimana Allah mengizinkan kita ini berkumpul di dunia ini, di dunia ini, semoga dengannya Allah kumpulkan kita juga nanti di akhir kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. لا تنسوني ممكن نسمع الأسئلة من آبائنا وأمهاتنا. ممكن يا ممكن يا نرغب في شكر وفي عمل. ممكن اسمح لنا شيء. يا شيخ أنا أقول لكم شيء. أملا بإذن هذا أصلا زوم فقط للمياه يا فقط إننا زوم وممتلئ، وقد يكون هناك بعض آبائنا وأمهاتنا لم يدخل لأنه محدود ya. Kita dibarik fi hada al-liqa. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Syekh ya tentang beberapa hal, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, berapa umurnya, dari mana? Oh iya, saya Edi, 62 tahun dari kota Cirebon, Ustaz. Oke. Sebentar Edi. Halo Syekh, ismu Pak Edi ho Tobib. ما شاء الله. الآن عمره 22 تقاعد من طبيب. عمره كم؟ 62 تقاعد. ثم هو الآن انتهى من هذا من جزء أول في تدبر في حفظ الأشياء انتهى. ما شاء الله. من جزء أول وسوف يواصل إلى مرحلة ثانية في جزء 30. نعم. Silakan Pak Edi. Oh iya, terima kasih Syekh. Mau tanya Syekh. Kiat-kiat pengalaman Syekh untuk lebih cepat mentadaburi atau kalimat kata kami menghafal Quran itu kiatnya gimana Syekh? Kiat-kiat menurut pengalaman Syekh. Kan dari sisi pengalaman saya lebih afdol lah. Jadi kiat-kiat cepat. Seperti sekejap ini Ustaz. Sekejap ini luar biasa Ustaz.
sistematis, kerap, dan jalan pintas ini luar biasa nih. Kiat-kiat menurut Ustadz untuk cepat hafal Quran dan tadaburnya lebih afdol gitu Ustadz. Itu aja mungkin Ustadz. Terima kasih. Syukron. يا شيخنا هو يقول طبعا هو مارس sekejap وروى وأعجبته ما لأنه شاء هو يسعد كثيرا شيء لكنه ما يقول شاء هو يريد منك شيء حسب تجربتك كيف يستطيع أن يحفظ سريعا ويتدبر سريعا هكذا شيء حسب تجربتك شيخنا تفضل. والله هي تجربة عربي غير تجربتكم. يعني أنا مثلا ختمتي لي ختمات مراجعة وختمات ختمة التدبر الآن في سورة الكهف منذ كم سنة؟ منذ أكثر من 7 سنوات. كل يوم آخذ آية من القرآن أحاول أن أتدبر هكذا الآية مرات على قلبي، أفكر فيها، أتدبرها، أحاول أن أتلقى رسائلها وأكتب الرسائل التي الله عز وجل يطلبها مني أو الله عز وجل يلقيها علي. هذه الرسائل أكتبها بقلمي في دفتري الخاص، وأرى هل هذه الرسائل رسائل حياتية أم رسائل إيمانية أم رسائل هكذا. لأن القرآن يعني كون ناطق ينطق لك بكل شيء، يعرفك على كل شيء. أما بالنسبة للحفظ فالحمد لله أنا حفظت القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس وختمته في عمر 10 من عمري. لكن بالنسبة لكم أنتم تريدون أن تحفظوا حفظا سريعا، خذ آيتين كل يوم، سجلها بهاتفك واستمع إليها من قارئ متقن مجيد، وسجلها بعدما تستمع إليها من قارئ متقن مجيد سجلها بهاتفك، تمام، وبصوتك، ثم استمع إليها طوال اليوم. صلي بها الظهر، وصلي بالآيتين العصر، وصلي بالآيتين المغرب، وصلي بالآيتين العشاء، ثم ثاني يوم آيتين جديدتين، فسيكون عندك 4 آيات تصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا. يعني عندما تربط الحفظ بالصلاة يثبت الحفظ إن شاء الله. نعم. Pertama, Pak Edi dan semuanya, kata beliau, pertama, ya tentu beda ya. Beda antara orang Arab yang bahasanya itu dengan kita sekalian. Ya, ada beberapa perbedaan. Tapi secara umum menyampaikan bahwasanya saya pribadi ini, ya itu punya program juga. Ya, untuk apa? Untuk tadabur Al-Quran. Khususnya sudah 7 tahun, sanawat 7 tahun ini, beliau sangat fokus ya, untuk program tadabur Al-Quran. Cuma 2 ayat setiap harinya Pak Edi. Hari itu. Jadi duduk tenang, dia perhatikan itu ayat-ayatnya. Ya, beliau tadabur. Lalu beliau melihat apa pesan-pesan, apa hikmah-hikmah yang bisa didapatkan dari ayat-ayat ini. Ya, tentang masalah keimanan, tentang masalah kehidupan. Ya. Lalu apa ditulis Pak Edi. Ya. Beliau akan punya buku khusus pesan-pesan hikmah-hikmah yang dapatkan dari ayat ini. Wah ini bagus banget nih, Masya Allah. Ya khusus ayat ini tadabur, olah pikiran, kayak dapat pesannya, tulis pesan pertama, pesan kedua, pesan ketiga dalam sebuah buku khusus. Ini luar biasa ya, manfaat sangat banyak. Sekarang sampai baru sampai surat Al-Kahfi 7 tahun, sampai surat Al-Kahfi. Nah itu berkaitan masalah tadabur, ya pelan-pelan 2 ayat. Yang kedua juga ya, masalah menghafal. Ya, dia sangat penting. Beliau mengatakan ya, bagi kita yang mungkin nggak fokus di situ, beliau menganjurkan, ayo menghafal sedikit saja. Misalnya ya, 2 ayat setiap harinya. 2 ayat setiap harinya. Oke, awalnya apa? Awalnya kita dengarkan dulu. Cari syekh ya, yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Kita dengarkan berkali-kali, nah, baru kita hafalkan. Sudah oke hafalannya? Kita rekam itu, Pak. Kita rekam itu. Oke. Baru apa lagi? Ini hafalan kita biar kuat dipakai dalam sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya.
Dengan cara begini, insya Allah tentu akan kuat sama kita. Besok harinya lama lagi 2, nambah lagi. Ya. Insya Allah semakin lama semakin bertambah hafalan kita. Dan mantapnya apa? Hifz ini hafalan ditempelkan dengan sholat. Dengan sholat. Nah, dengan cara begini harapan kita bertambah hafalan kita, yang kita paham maknanya, dan berpengaruh bagi kita insya Allah Ta'ala. Mungkin begitu ya, Pak Edi? Ya. Syukran, makasih banyak. Terakhir, ya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Irsani, Ustaz. Ya, Ibu Andi Irsani. Sebentar, Ibu Usia Irsani. 54 tahun. Ya. Hadhihi Ummuna Ibu Andi Irsani Hamzah. Ya syukur, إذا ذكر في أول Andi, هذا منو من مكسر. ما نعم، إذا سميت Ibu Andi, هذا إن شاء الله هذا من مكسر. هذا لقب خاص. Ya. ما شاء الله. خاص في مكسر Andi. وهي من من Makassar. Kira sekarang Jakarta. Berapa mulai? 50 Depok, Jawa Barat. Umruh alan 54 sana. Ya, ما Syekh, شاء الله. في مستوى في مرحلة سادسة من sekejap. إذا أنت من ست ما أجزاء. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Ibu. ما شاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam الله. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menghafal kalau dalam surah itu ada beberapa kali ayat yang berulang, Ustaz? Seperti surah Ar-Rahman. Ya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan 31 kali. Nah, dihafalinya bahwa ini fabi'ayyi ala yang keberapa, terus masuk lagi ayat sambungannya gimana gitu. Itu aja, Ustaz. Karena ini masih terputus, balik lagi kirain fabi'ayyi ala yang di atas, ternyata udah agak di bawah gitu. Oke. Ya, Syekhul Yakul. Kaifa nahfaz al-ayah? Wabarakatuh. تتكرر كثيرا مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي تقول نحفظ نسي أين بعده كيف طريقة نحفظ الآيات التي تتكرر بكثرة بأسلوب هذه الآيات. جميل. الله عز وجل يقول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. تربط الآية التي قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان بما بعدها، يعني الآية التي قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان مرتبطة بما بعد هذه الآية في المعنى. فهمت؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، أيضا متعلق بما قبله هكذا. وسبحان الله هذا من إعجاز القرآن الكريم. Oke. Ibu saya kata beliau begini, di antara cara yang bagus untuk bisa menghafal ayat yang berulang-ulang, ya kan gitu, apa? Memperhatikan maknanya. Karena itu bisa bersambung, itu berhubungan. Jadi misalnya hafal ayat A, beda ya. Ayat kedua itu dia yang berulang tadi. Lalu ayat ketiga misalnya, itu biasanya ada hubungan antara ayat yang pertama, lalu ayat ini baru ayat yang ketiga, itu pasti berurutan. Maka perhatikan maknanya. Insya Allah, kalau kita perhatikan makna itu, membantu kita untuk apa? Untuk bisa bersambung. Sehingga tepat. Kalau jumlahnya 31, ya 31 semua yang dihafalkan itu. Ayat kata beliau, perhatikan maknanya. Insya Allah, dari cara kita akan terbantu kita untuk bisa menghafalkannya. Insya Allah Ta'ala. Ya Syekhana, mungkin yakfina Syekhana. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhana, terima kasih banyak. Nashkurukum jami'an. Nashkurukum ya Syekhana. Alama faddaltum bihi min huduri fi jilsatina hadhihi. Ya. Fanarju Allah Subhanahu wa ta'ala an yubarika lakum fi juhudikum wa fi amalikum wa an yantafi bi wa an yanfa Allah Subhanahu wa ta'ala ulumakum linnas jami'an khasatan lana. Wa syukran Syekh subhanallah hadhil muhadharah thayyibah wa narju min Allah an yubarika wa takunu hadhil kalimah musyajji'atan lana ila al-amal akthar insyaallah ta'ala. Wasamina Syekh ala taksir fi khidmatikum
مني وكذلك من اللجنة في هذه الدورة القصيرة. أبدا. فنتمنى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الله. سلامي لكل الحاضرين وسلامي لأهلكم أجمعين ولا تنسوني من الدعاء. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya kepada Ustadz kita Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris dan juga Syekh Ahmad Al-Azhari yang telah memberikan kita banyak ilmu pada pagi hari ini, terutama berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita keistiqomahan oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta pengajian pasti yang dimuliakan Allah SWT, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pemutaran video yang akan dipandu oleh tim sekejap. يا شيخنا انتهينا يا شيخنا. فإذا أردت أن تشارك معنا شات، لأن إننا ماذا نقول ماذا برا إكرام شات، إكرام لآبائنا الذي تخرج من هذا اللقاء. يا فإذا أردت أن إنكم برنامج لا بأس به. Ustaz, hal yumkin nadrusu qiratan. Kami haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali falalu, iza apabila innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti amma tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya, ya ayyuha wahai la'alla agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas, amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, if ketika ya wahai, andari anna sungguh, inda di sisi hatta sampai, seakan qada sungguh, baina di antara bal bahkan. Demikian Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Indah Cahyani. Selanjutnya penampilan Nawazan kepada Ibu Eka Yunichar. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum. Saya mewakili kelas P di level 1 untuk menampilkan Nawazan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan, yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu.
Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu kamu telah dikerjakan, fu'ilna kami telah dikerjakan. Yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu kamu, yuf'alu dia dikerjakan, yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kamu dikerjakan, tuf'aluna kalian dikerjakan. Uf'alu aku dikerjakan, nuf'alu kami dikerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. subhanallah, tabarakallah. Baik, selanjutnya testimoni oleh Dr. Sugierto, MKes, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya Edi dari kelas 1W memberi testimoni yang selama ini dalam proses pembelajaran sekejap, alhamdulillah luar biasa, karena di sistem sekejap ini bukan hanya sistematis, tapi memandu kami untuk kalimat kata-kata yang berulang, sering berulang, dan ada jalan pintas. Dalam pintasnya apa? Kami diajarkan wazan, kami diajarkan kata-kata, sehingga kami mudah untuk memahami lebih intens. Kalau tadi digabungkan dengan tadi, kami lebih mudah untuk mentadaburi, bahkan kami nanti insya Allah menjadi sahabat Quran atau pencinta Quran atau mahabbah Quran yang istiqomah. Insya Allah, amin. Kami diajarkan bagaimana di sistem sekejap ini, dengan pola warna, pola garis, dan pola angka, kami bisa melihat apakah itu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il isim fa'ilah, maupun fi'il amri, dan fi'il madi majul, dan fi'il mudhari majul dengan sekejap. Dengan warna aja, dengan garis, hijau, merah, biru, dan hitam. Hijau, pasten, lampau telah, merah sekarang, biru, pelaku orang yang, dan hitam perintah atau fi'il amri. Ini menarik banget, di mushaf sekejap, kami bisa lihat sekilas cepat, sangat cepat. Itu membuat kami lebih tertarik, membuat kami curiosity-nya lebih tinggi, sehingga apalagi ditambah dengan pola garis tadi, itu bisa tahu fi'il madi majul atau fi'il mudhari majul itu dengan sekejap, dengan garis double merah atau garis gambar hijau. Dan untuk pola angka, bagaimana kalimat itu berulang di ayat sebelumnya, dalam 30 juz atau di ayat 1, intinya kami lebih cepat untuk memahami. Dan alhamdulillah banget, ini kami dipertemukan dengan sekejap ini, karena ini merupakan berkah dari kami, di usia kami yang senja, yang 62 tahun ini, luar biasa lah. Jadi kalimat yang tepat untuk sekejap ini luar biasa. Alhamdulillah, untuk proses cepat
ke tadabbur untuk prosesnya lebih mencintai Al-Quran. Mungkin itu saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, pembuktian balaqad yasarnal Qur'an lidzikri fa'al muzakir terbukti di sekejap. Insya Allah dimudahkan. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Jazakallahu khairan Pak Edi. Iya, Alhamdulillah. luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan testimoninya. Selanjutnya, insya Allah tasyakuran dan pemutaran video kelas. Saya persilakan kepada tim. Mana timnya? Cek, timnya mana? Sudah siap? Bagaimana tim? Sekejap. Ya, ada. Ayo, sementara berjalan. Ya, suaranya dimunculkan. Belum jalan ya? Masih terhenti. Mungkin masih proses jaringan. Bapak Ibu mohon kesabarannya ya. Ini masih. Ya. Masya Allah. Ini sebagai penyemangat tentunya bagi kita semua. Bagaimana suasana pembelajaran di level tertentu dan yang ditampilkan ini adalah level 1 kelas W. Ya, Masya Allah. Berarti ini untuk kelas level 1 ini sudah banyak sekali yang peserta alumninya. Ya, ini saja sudah sampai kelas W. V, W, X, Y, Z. Ya, tinggal tiga huruf lagi untuk selesai. Berarti 28 level. 28 kelas. Ya, kelihatannya jaringannya. Bagaimana? Ada suara dari tim untuk menyampaikan kendala? Apakah di laptopnya sudah jalan atau belum? Oh iya. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand there crying. We thought we paid our dues, but in fact Ada lagi? Yang lain? Iya, ada lagi. Masya Allah. Jadi rindu dengan suasana kelas. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put... Iya, Masya Allah. Ini kelas U luar biasa. Bapak Andi. Alhamdulillah. Masih ada lagi ya? Satu lagi. Oh iya, satu lagi. Pas apa nih?
Iya, kelas V. Masya Allah. مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يعقل نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يعقل. Iya, baik. Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup. Iya, tiga kelas tadi untuk level oh masih ada. Iya. Oh iya, baik. Selanjutnya, insya Allah kita akan mengumumkan peserta terbaik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya tentu ini penilaian manusiawi ya, dan insya Allah yang mengukur itu yang lebih mengetahui adalah peserta sendiri. Kita lihat ada peserta terbaik untuk level 1 kelas U. Yang pertama atas nama Kukuh Raharjo ya dengan peringkat nilai mumtaz, Masya Allah. Yang kedua, Ibu Indah Cahayani dengan peringkat nilai mumtaz. Ya. Berikutnya. Ya, yang berikut peserta terbaik level 1 kelas V. Yang pertama, Ibu Amnah dengan peringkat mumtaz. Dan yang kedua, Ibu Eka Yunichar dengan peringkat nilai mumtaz. Yang ke berikutnya, level berikut ya. Kelas W. Kelas W peserta terbaik 1 atas nama Bapak Abdul Aziz dengan peringkat mumtaz dan terbaik 2 Dr. Edi, Bapak Dr. Edi Sugiarto dengan peringkat nilai mumtaz. Masya Allah. Demikian pengumuman singkat ya. Ya. Pengumuman berikutnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pengumuman menarik untuk kita bisa bagikan ke grup-grup yang kita punya. Ada level 2 kelas H nanti perdana tanggal 27 Juli pekan depan. Tanggal 27 Juli 2024 ya. Ba'da zuhur jam 12.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini untuk level 2. Kemudian level 1 kelas Y ya. Tadi W sudah, sekarang kelas Y angkatan ke-60, Masya Allah. Ya, pembukaan rencananya awal Agustus. Jadi ini memberi kesempatan kepada kita semua para peserta untuk mensosialisasikan, menyebarkan ke grup-grup. Ya, insya Allah rutin setiap Sabtu jam 9.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 11. Hanya 2 jam kita sampaikan ke para peserta. Kemudian pembukaan kelas offline ini Masjid Al-Falah Perumahan Sakura Regency 2 Bekasi. Kemudian Masjid Al-Qalam Perumahan Citra Grand Bekasi. Masya Allah di Jawa Barat semua ini. Ya, silakan Bapak Ibu mengumumkan secara online di grup WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook dan media online yang lainnya. Bahkan mungkin ada tetangga kita saling ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ya sampaikan tentang cita rasa sekejap. Baik, demikian pengumuman. Iya. Silakan. Jangan sampai kebaikan ini terhenti di kita, Bapak Ibu ya. Ya, kebaikan ini harus banyak yang yang merasakan. Ya. Jadi di antara tanda keimanan kita adalah kita menyukai kebaikan itu ada pada orang lain, sebagaimana kita senang kebaikan itu ada pada diri kita. Selanjutnya minta dukungan kegiatan sekejap. Ya, ada sekejap KBOS. Apa ini Ustaz? KBOS. Quran Basic. Quranic Boarding School. Ya, Quranic Boarding School ya.
masjid dan pesantren sekejap, ya, ada pembangunan, ya. Jadi wakaf kita bisa salurkan di nomor rekening yang ada, ya. Kemudian yang berikutnya ada program WASI, ya, wakaf Al-Quran sekejap untuk santri, Masya Allah. Ya, memang kami terutama di NTT, ya, Bapak Ibu sekalian, merasakan sekali kesulitan belajar sekejap karena faktor biaya. Nah, mudah-mudahan dengan donasi wakaf yang Bapak Ibu sampaikan, ya, sekejap ini bukan hanya di wilayah Jakarta saja, tapi bisa merambah ke pelosok NTT, Insya Allah. Nah, ini memang program wakaf kayaknya, Insya Allah, Ustaz, ya. Ya, Masya Allah. Dan wakafnya bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia, ya, 7173469254 atas nama Sekejap atau Wakafku, ya. Demikian, ada lagi pengumuman berikutnya. Iya, jazakumullah khairan. Kepada ini langsung ditutup bisa ya? Ya. Atau Foto-foto ya. dulu. Oh iya, ada minta foto-foto, jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Ya, silakan diaktifkan video, dan ini akan diambil dalam beberapa sesi karena pesertanya lebih dari 50, berarti 3 sesi. Ya, 3 sesi. Silakan. Di komando ya supaya jelas, ya. Layar 1, layar 2, layar 3. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya nih. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada penembus sekejap yang sangat luar biasa. Ya. Masya Allah. Oh, Ibu Masih Jasmine. di jalan Halo, saya, Jasmine. Ustaz. Lagi di jalan. Oh, masih di jalan. Oh, Masya Allah. Ibu Jasmine di mobil ini, Bu? Iya. Iya, ke jenguk Iya. orang tua, Ustaz. Oh, Ibu Sudarni juga nih. Waduh, Masya Allah, pada Indonesia ini. Alhamdulillah. Ibu Ya. Jasmine. Silakan, sudah keberapa ini layarnya yang dijepret? Apakah sudah selesai? Sudah ya? Tidak ada informasi dari tim. Baik, sambil dijepret oleh tim, kita tutup majelis kita, Bapak Ibu, ya. Kita tetap berharap kepada Allah SWT, semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam kebaikan ini, terutama menghidupkan hati kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Indahnya kematian seseorang adalah ketika husnul khatimah, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT. Karena kita tidak tahu jadwal mati kita, maka teruslah dalam kebaikan, insya Allah kita husnul khatimah. Demikian jazakumullah khairan kepada semuanya, Bapak Ibu sekalian, para peserta pasti. Semoga kita semua istiqomah. Kita sempurnakan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya Abdul Syahrul undur diri. Sekian dan terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tunggu di level kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz, level 2 insya Allah. Ya, Semangat. Semangat Pak Dr. Edi. Siap, Ustaz. Masya Allah. Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Kemarin nggak ada ya. Waalaikumsalam. Oh iya, kemarin di jalan, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Tuti. Pamit ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Indah, penampilan luar biasa Ibu Indah. Ibu Eka. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustadz semuanya, Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kuku, Ibu Lilis, Ibu Auda. Ya, Bapak Kuku Raharjo, Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah Ustadz. Terima Masya Allah. kasih bimbingannya. Tetap istiqomah. Dapat Kok nggak bisa mati ya, Mbak? Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Auda Aziz, Mohon pamit Masya ya. Allah. Ibu Auda. Assalamualaikum. Semangat Ibu. baik. Ini Iya. teman di level 1 kelas U ini. Biarin mengira. Oh, belum dimatiin soalnya. Iya, Terima kasih luar Ustaz. biasa. Ustaz Ya. Terima kasih. Suaranya Ya. sudah keluar. Ibu Indah, Masya Allah. Ibu Indah.
Kalau yang lainnya saya tidak kenal. Akan kenal insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Assalamualaikum. bertemu di kelas yang lain. Insya Allah. Ya, makasih semuanya Bu ya. Jumpa lagi insya Allah di program berikutnya. Mohon izin ya. Mohon izin. Ya, mohon izin. Jazakumullah khairan.